kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk bermeditasi, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Before we start our service, let's take a moment to quiet our hearts and be with the Lord just for a moment. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai 9. A call to worship is taken from Psalm 96 verse 7 through 9. I would like to invite everyone to please arise. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 96 ayat yang ke-7, 8 dan 9. Ayat yang ke-9 kita akan coba baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya bersama-sama. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Marilah kita naikkan pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Let's sing these praises to the Lord. Praise the Lord for His love is great. Kita
Yes, Father in heaven, we praise you for your greatness. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Berkat-berkat-Mu yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Bapa atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama anak-anak-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, dan terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami yang hadir pada hari ini. Pada saat kami pulang, tidak seperti pada saat kami datang, kami membawa berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini yang kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-58. A message of hope is taken from 1 Corinthians 15 verse 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Marilah kita terus giat untuk melayani Tuhan. Kita angkat satu pujian, Count Your Blessings. Hitung berkat-Mu. Tuhan
God has given us. Mari kita dengarkan berita pengampunan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 dan 25. Message of forgiveness is taken from 1 Peter chapter 2 verse 24 and 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan bilur-bilurnya sehingga kita sudah sembuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan kita akan menyanyikan satu pujian. Bukalah mataku Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita mendengarkan pujian dari Tante Els dan teman-teman. Mari kita bangkit berdiri. Let us all stand up. Preparaku
Word.
Thank you Tante Els dan semua teman-teman. Pujian yang sangat indah. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa secara bersabar. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Before I pray, I'd like to give thanks to God, and I'm sure you too, you would like to give thanks to God. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita. Today is a very happy day for every one of us, karena hadir di tengah kita pada pagi hari ini Om Anton dan Tante Elvia. Saya happy Om Anton dan Tante Elvia can be here with us. Setiap minggu kita berdoa ya buat Tante Elvia. Every week we pray for Tante Elvia. Saudara-saudara, Tante Elvia sekarang sudah bisa berjalan meskipun harus memakai walker. Now she can walk again even though with a walker. Dan saya yakin bulan depan Tante Elvia bisa terbang. I'm sure next month she can fly. Nah, marilah kita pujikan nama Yesus, and before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Atas hari baru yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Good morning, Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us. Kami menaikkan syukur kepadamu atas berkat demi berkat yang telah kami terima darimu. We give you thanks, Father, for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Bapa, kami juga menaikkan syukur kepadamu karena hari ini kami boleh berjumpa dengan Tante Elvia dan Om Anton kembali. We are also grateful to you, Father, because today we can meet Tante Elvia and Om Anton again. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengulurkan tangan, menjamahnya, memberikan kepadanya kesembuhan. We give you thanks, Father, for extending your hands of grace and heal her, that now she is restored. Bapa, kami naikkan doa terus, biarlah Engkau menyempurnakan pekerjaanmu, menyembuhkannya, sehingga Tante Elvia benar-benar pulih.
We pray, Father, may you continue your work of healing upon her body, that she will be completely healed. Bapa, kami juga naikkan doa kepadamu, mengakui kami orang-orang berdosa. We also want to pray to you, Father, to confess that we are sinners. Bapa, kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. Heavenly Father, we already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah dosa kami, basuh kami dengan darah-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins and wash us clean with your blood. Bapa, kami juga berdoa, memohon berilah kekuatan kepada Om Arthur melewati perawatan minggu demi minggu. We also pray, Father, for Om Arthur. May you give him strength to go through treatment week after week. Bapa, kami juga menaikkan doa buat saudari kami Herwi dan saudara kami Anyau. Berilah kesembuhan kepada mereka atas penyakit yang diderita mereka. We remember our sister Herwi and our brother Anyau. May you also touch and heal them, Father. Cleanse their bodies from the sicknesses that they have. Kami mengingat juga saudara kami Stephanie dan juga Mira. Teruslah beri kepada mereka kesehatan dan kekuatan. We also pray, Father, for our sister Stephanie and also Mira. May you strengthen them and heal them, Father. Kami berdoa pula buat saudari Andri. Kami berdoa biarlah Engkau sempurnakan pemulihan pada tubuhnya dan juga pikirannya. We also lift our sister Andri up to your hands. May you continue to restore her to good health, Father. And may her memory also return to her. Biarlah Tuhan terus berikan kekuatan kepada mamanya Ling untuk menjaganya. We also pray, may you give strength to the mother Ling who provides care for her. Bapa, kami naikkan juga doa buat tetangga kami Norma. Berilah kepada Norma terus kekuatan dan kesehatan. We also remember our neighbor Norma. May you continue, Father, to strengthen her and to heal her. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau terus menjaga kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. We pray, Father, may you protect us from all harms and dangers. Kami tahu kami hidup dalam dunia yang tidak menentu dan kadang berbahaya, maka kami mau berlindung hanya kepadamu. We do know, Lord, that we live in an unsafe and dangerous world. So we pray, we want to hide in you. May you protect us. Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu sekarang. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus we all pray. Amen. Saudara-saudara, karena minggu ini masih minggu Thanksgiving, maka saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan Thanksgiving lagi. Because this week is Thanksgiving week, I would like to share with you a message about Thanksgiving again. Tema khotbah pada hari ini adalah aman di dalam bahtera Tuhan. The theme of today's message is safe in the ark of God. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 6. Will you please turn your Bible to the book of Genesis chapter 6. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 6. Dan kita akan membaca ayat 9 hingga ayat 14. And we are going to read from verse 9 to verse 14. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? I will read verse 9 and then you will respond by reading verse 10 and so forth until verse 14. Ayat 9 saya akan memulai. Inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Verse 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Verse 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Together, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu ofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. You may be seated. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa ada 2 prasyarat untuk bersyukur, yaitu kita mesti senantiasa bersukacita dan selalu berdoa. Last week we learned about the 2 prerequisites to being thankful, to rejoice always and to pray continually. Kita juga belajar bahwa adalah kehendak Allah di dalam Kristus untuk kita bersyukur kepada Allah. Di dalam, bukan untuk segala keadaan. We also learned that it is the will of God in Christ that we give thanks to God in, not for, all circumstances. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa untuk dapat bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi, kita mesti beriman kepadanya. Secara khusus, beriman pada pengaturannya. Today we shall learn that to give thanks to God in all circumstances, we ought to have faith in Him, specifically in His providence. Nah, untuk memulai, saya akan menjelaskan arti 2 kata atau makna teologis ini, yaitu pemeliharaan dan pengaturan. To begin, let me first explain to you the meanings of these 2 theological words, provision and providence. Saudara, 2 kata ini kedengarannya sama tapi bermakna beda. They sound similar but they're not the same. Saudara, pemeliharaan merujuk kepada Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Provision refers to God's supplying our needs. Jadi sewaktu kita berdoa, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, kita tengah memohon Tuhan untuk memelihara kita. So, when we pray, give us this day our daily bread, we are thus asking for God's provision. Nah, saudara, pengaturan merujuk kepada Tuhan bertindak di dalam hidup kita sedemikian rupa sehingga segala sesuatu terjadi untuk menggenapi rencana Tuhan. Providence refers to God's acting in our lives in such a way that everything that happens works together to accomplish His plan. Nah, untuk memahami konsep ini dengan lebih baik, marilah kita melihat kehidupan Nuh yang saya panggil Nabi Pendiam. To understand this better, let us look at the life of Noah, whom I call a quiet prophet. Nah, saudara, mungkin kita bertanya-tanya mengapa kita atau saya memanggilnya Nabi Pendiam. Perhaps you're wondering why I call him a quiet prophet. Saudara, di dalam 4 pasal yang ditulis untuk mengisahkan kehidupannya dari pasal 6 hingga pasal 9, hanya ada 1 catatan Nuh berbicara. You see, in the 4 chapters devoted to his life, chapter 6 to 9, there is only 1 record of Noah speaking.
ditemukan di pasal 9 ayat 25 hingga 27. Sewaktu dia bernubuat tentang ketiga putranya. We can find this in chapter 9 verse 25 to 27 when he made prophecy about his sons. Nah, sekarang saya kira saudara mengerti mengapa saya memanggilnya nabi pendiam. Now you know why I call him a quiet prophet. Saudara, dia tidak berbicara banyak. Nah, jika demikian, apakah yang dilakukannya? If he did not talk much, what did he do then? Saudara, di pasal 6 ayat 22 kita bisa membaca, Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. In chapter 6:22, we read, Noah did everything just as God commanded him. Pasal 7 ayat 5 kita baca, dan Noah melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. In chapter 7 verse 5 we read, and Noah did all that the Lord commanded him. Dan di pasal 8 ayat 20 kita baca, lalu Noah mendirikan mezbah bagi Tuhan. And in chapter 8 verse 20 we read, then Noah built an altar to the Lord. Saudara, apa yang dilakukan Noah adalah melakukan yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan menyembahnya. What Noah did was simply to do what God had told him to do and to worship him. Nah, tidak heran saudara, Alkitab memanggil Nuh di pasal 6 ayat 9, dia seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya, dan dia berjalan dengan setia bersama Tuhan. No wonder the Bible calls him a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Saudara, dia tidak berbicara banyak, tapi dia berbuat banyak buat Tuhan. He did not say much, but he did much for God. Dan dia memfokuskan hidupnya untuk menyembah Tuhan. And he focused his life on worshiping God. Saudara, saya kira inilah yang Tuhan juga minta dari kita semua. I believe this is what God asks of us. Saudara, dia hanya meminta kita jangan bicara banyak, tapi berbuatlah banyak. God asks us not to say much, but to do much for him. Dan dia meminta kita untuk terus mengarahkan mata menyembahnya. And he wants us to fix our eyes on him, to worship him. Saudara, kadang kita bingung dalam hidup ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Sometimes we're not clear as to what God wants us to do. Kita bertanya-tanya, apa tuh yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Sometimes we ask, Lord, what is your plan for me? Saudara, kita tidak usah memikirkan itu. We need not think about that. Karena Tuhan akan menyatakannya sewaktu dia memanggil kita. Because he will reveal it to us whenever he calls us and he has a need that he wants us to do. Terpenting adalah setiap hari kita tidak bicara banyak, tapi berbuat banyak. What's important is that every day we don't talk much, but we just do much for him. Dan setiap hari kita fokus mata kita padanya. Bagaimana kita bisa menyembahnya. And every day we'll just fix our eyes on him, worshiping him. Nah saudara, marilah kita ikuti contoh dari Nuh. So let's follow Noah's example. Namun ada satu lagi tentangnya yang membuatnya saya panggil raksasa rohani. However, there is one more thing about him that made him, I call him, a spiritual giant. Yaitu dia orang yang beriman besar. He was a man of great faith. Saudara,
untuk membangun bahtera besar sebagaimana diperintahkan Tuhan, mengharuskan adanya iman yang besar. You see, to build a huge ark as instructed by God also required a huge faith. Mengapa? Why? Kita tahu, saudara, wilayah di mana Nuh tinggal tidak mendapat banyak hujan. Because as you are well aware of, the region where Noah lived did not get a lot of rain. Tapi Noah tetap melaksanakannya karena dia beriman pada Tuhan. But Noah did it anyway because he had faith in God. Nah, mari sekarang kita menarik beberapa pelajaran tentang pengaturan Tuhan dan hubungannya dengan bersyukur. Now let us glean several lessons about God's providence and how it relates to being thankful. Sebagaimana telah saya katakan tadi, pengaturan merujuk kepada Tuhan bertindak dalam hidup kita sedemikian rupa sehingga segala sesuatu terjadi untuk menggenapi rencananya. As I've stated, providence refers to God's acting in our lives in such a way that everything that happens works together to accomplish His plan. Nah, jadi inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik tentang Tuhan bertindak di dalam hidup kita. So here's then the first lesson about God's acting in our lives. Yaitu, saudara, biasanya datangnya mendadak. It usually comes unexpectedly. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Nuh dan menyuruhnya membangun bahtera yang besar ini karena dia akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala sesuatu yang hidup di kolong langit. God was going to bring flood waters on the earth to destroy all life under heavens. Tiba-tiba, suddenly, saudara, Nuh tidak menduga, tidak mengharapkan firman Tuhan ini. Apalagi tindakan Tuhan ini. Noah did not see it coming. It was completely unexpected. It was not something that he would think he would hear from God. Nah, jadi saudara, kita bisa lihat. Sewaktu Tuhan bertindak untuk mewujudkan rencananya, dia biasanya tidak memberitahukan kepada kita jauh hari sebelumnya. When God acts to fulfill His plan, He does not normally tell us ahead of time. Penyakit dapat datang kapan saja, bahkan ketika kita berpikir kita tengah kuat dan sehat. Sickness can come at any time when we think we are strong and healthy. Bisnis atau usaha kita bisa merugi kapan saja sewaktu kita tengah bersiap-siap untuk melebarkan sayap. Business can go under at any time when we think we are ready to expand. Masalah dalam keluarga dapat muncul kapan saja sewaktu kita berpikir semua baik-baik saja. Family problem can come at any time when we think everything is going well. Itu sebab biasanya kita kaget. Kita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi Tuhan. As a result, we are typically shocked. We're wondering what is going on. What is going on is, it is providence at work. Yang tengah terjadi adalah Tuhan tengah mengatur hidup kita. Atau saudara, boleh saya gunakan kata yang lain, Tuhan tengah mengatur ulang hidup kita. Or may I say it differently? God is rearranging
our lives. Saudara, sudah tentu dari sudut Tuhan, dia tidak mengatur ulang. Ini sudah dalam pengaturannya. Of course, if we look at it from God's perspective, no, He's not rearranging. He is arranging because it is in His arrangement. Buat kita, ini pengaturan ulang. But if we look at it from where we stand, to us, it is rearranging. Karena kita tidak menduga Tuhan akan memindah-mindahkan potongan hidup kita. Because we just did not think God would move things around, rearranging our lives. Kita berpikir inilah kira-kira pengaturan Tuhan sampai kita nanti tua. We thought this would be the arrangement God has made until we are old. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. But then something happened. Tiba-tiba saudara, Tuhan mengatur ulang. Dan kita harus ikut. Diatur ulang. But suddenly God acted. Rearranged everything. And we would have no choice but follow His rearrangement. Kedua saudara, tentang pengaturan. Biasanya samar-samar. Second thing about God's providence is, it's normally not clear. Saudara, Tuhan tidak memberitahu Nuh kapan dia akan menurunkan hujan. You see, neither did God give Noah a time frame as to when He will send rain, juga kapan Noah harus menyelesaikan membangun bahtera itu. Nor a due date as to when He wanted Noah to complete the ark. Dan terutama saudara, dia tidak menjelaskan kepada Nuh bagaimana dia bisa nanti atau akan nanti mendatangkan air hujan yang sebegitu banyaknya. And more importantly, He did not even explain how He would bring in so much water. Tuhan hanya memberi Nuh poin-poin utama saja. God only gave Noah the main points. Sewaktu Tuhan bertindak untuk menggenapi rencananya, biasanya Dia tidak memberitahu kita dengan mendetail apa dan bagaimanakah Dia akan melakukannya. When God acts to fulfill His plan, He does not usually tell us in detail what and how He will do it. Tidak heran biasanya respons kita adalah bingung. No wonder our response is generally confused. Kita ingin tahu lebih mendetail, tapi Tuhan tidak menyatakannya kepada kita. We want to know more, but God does not reveal the detail to us. Pada akhirnya kita panik. In the end, we get panicky. Sewaktu kita sakit, kita ingin tahu berapa lama kita sakit. Dan kita ingin kepastian kita akan sembuh. When we get sick, we want to know how long we will be sick. And we want to be assured that we will be healed. Sewaktu bisnis kita merugi, kita ingin tahu bagaimana kita bisa bangkit berdiri kembali. When our business goes under, we want to know how we can get back on our feet again. Suatu kita tengah menghadapi masalah dalam keluarga, kita ingin tahu bagaimana menyelesaikannya dan maju lagi dalam hidup ini. When we are having family problem, we want to know how we can solve our problem and move on. Tapi biasanya Tuhan tidak memberitahukan kita detailnya. But often He does not give us the detail. Ketiga, tentang pengaturan Tuhan, yaitu biasanya sulit dimengerti. The third thing about God's providence is, it is typically incomprehensible.
membayangkan hujan deras yang lama di Mesopotamia benar-benar mustahil. To think of heavy and prolonged rain in Mesopotamia was absurd. Saudara, curah hujan di wilayah itu sekitar 10 inches per tahun. Bandingkan dengan Los Angeles yang mendapatkan 16 inches per tahun. Jadi tidak terlalu banyak. The rainfall in that region was about 10 inches per year. So compared with Los Angeles, which gets about 16 inches per year, it was not much. Waktu Tuhan bertindak untuk menggenapi rencananya, biasanya dia melakukannya dengan jalan yang sulit dimengerti. When God acts to fulfill His plan, He does it in ways that are incomprehensible. Setelah pengaturan Tuhan dilaksanakan dengan cara Tuhan, dan kita tidak dapat memahami cara Tuhan. God's providence is carried out in God's ways, and we cannot fathom God's ways. Tapi Dia Maha Kuasa, Dia sanggup melaksanakannya. But He's all powerful, so He can make it happen. Singkat kata, pengaturan tidak mempunyai batas. Providence has no limit. Dalam sudut gembala minggu lalu saya mengutip perkataan Oswald Chambers. In the Shepherd Corner of last week, I quoted from Oswald Chambers. Jalan menuju Tuhan tidak sama dengan jalan Tuhan. He says, the path to God is never the same as the path of God. Sewaktu aku berjalan di jalan Tuhan, saya tidak mengerti jalannya. When I'm going on with God in His path, I do not understand. Tetapi Tuhan mengerti. Maka lewat perjalanan itu, saya akan lebih mengerti Tuhan, meski saya tidak mengerti jalannya. Once again, when I'm going on with God in His path, I do not understand, but God does. Therefore, I understand God, not His path. Saudara-saudara, kita selalu ingin tahu jalan, caranya. What we usually focus on is the way. Tuhan, bagaimana Engkau akan melakukannya? We constantly ask Him, how will you do it, Lord? Tapi Tuhan mengajak kita mengerti dirinya, bukan jalan. But what God is inviting us to is to know Him, not the way, His way. Itu selalu yang Tuhan minta kita untuk lakukan. Kenalah aku. Kenalah aku. Serahkan jalan kepadaku. And that's what God always asks of us. Just understand me. And lead the way unto me. Yang keempat, tentang pengaturan. Biasanya baru dinyatakan setelah terjadi. Fourthly, about providence. It is generally shown after the fact. Kadang begitu lama setelah kejadiannya sampai-sampai kita tidak keburu melihatnya. Apalagi menikmati berkatnya. Sometimes it is so long after the fact that neither do we get to see it nor enjoy the benefit. Saudara, Nuh tidak tahu ini. Tapi sebetulnya ada alasan mengapa Tuhan ingin
memusnahkan manusia saat itu. Noah did not know this, but there was a reason why God wanted to wipe out the world's population. Dan alasannya lebih besar dan luas daripada sekadar penghukuman, yakni keselamatan. And the reason was beyond and larger than mere punishment. It's salvation. Saudara, kita baca Kejadian 9 ayat 28-29. Sesudah air bah, Nuh hidup 350 tahun. Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Genesis 9:28 and 29 says, after the flood, Noah lived 350 years. Noah lived a total of 950 years and then he died. Nah, sekarang kita akan melihat sekilas beberapa ayat-ayat dari Kejadian 11 ayat 10 hingga 26. Now let's skim through Genesis 11 10-26. Shem, anak Nuh, mati di usia 600. Shem, son of Noah, died at the age of 600. Arphaxad, anak Shem, mati di usia 438. Arphaxad, son of Shem, died at the age of 438. Shelah, anak Arphaxad, mati di usia 433. And Shelah, the son of Arphaxad, died at the age of 433. Eber mati di usia 464. Eber died at the age of 464. Peleg mati di usia 239. Peleg, son of Eber, died at the age of 239. Reu, anak Peleg, mati di usia 239. And Reu, son of Peleg, died at the age of 239. Sambung lagi. Serug, anak Reu, mati di usia 230. Serug died at the age of 230. Nahor, son of Serug, died at the age of 148. Terah, anak Nahor, mati di usia 205. Terah, son of Nahor, died at the age of 205. Abraham, anak Nahor, anak Terah, mati di usia 175. Dan istrinya Sarah mati di usia 127. Abraham died at the age of 175 and Sarah his wife 127. Sebagaimana dapat kita lihat, sebelum air bah, manusia hidup hampir 1000 tahun. Tapi 10 generasi setelah air bah, manusia hidup sekitar 100 tahun. As you can see, before the flood, people lived close to 1,000 years, but 10 generations after the flood, people lived around 100 years. Singkat kata, air bah mengubah sistem kehidupan sedemikian rupa sehingga kehidupan manusia menjadi lebih pendek. The flood has changed the ecosystem in such a way that man's life got shorter and shorter. Pertanyaannya, mengapa Tuhan melakukan itu? The question is, why did God do it? Mengapa dia memangkas hidup 90% dan tidak membiarkan orang hidup sampai 1000 tahun? Why did he cut life short by 90% and not let people live up to 1,000 years? Ini jawabannya di Kejadian 6 ayat 5. Here's the answer found in Genesis 6 verse 5. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan di hati manusia membuahkan kejahatan. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth.
and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Saudara, Tuhan harus memusnahkan manusia karena manusia sudah menjadi begitu jahat. Dan melalui Nuh, dia membangkitkan generasi yang baru. God had to wipe out human race because it had become so wicked that through Noah, he could raise a new generation. Dengan kata lain, saudara, jika Tuhan membiarkan manusia terus berkembang, kejahatan akan berkembang berlipat kali ganda. Simply put, had he let human race continue, wickedness then would have compounded exponentially. Ada satu lagi alasan, but there is another reason. Tuhan menggunakan hujan untuk mengubah sistem kehidupan, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa lagi hidup 1000 tahun, hanya 100 tahun. God used the excessive rain to alter the ecosystem so that in the end, we humans can no longer live up to 1,000 years, but only 100 years. Saudara, jika kita diizinkan hidup 1000 tahun, kita akan berdosa 1000 kali lebih banyak. You see, had we lived up to 1,000 years, we would have committed 1,000 more sins. Dengan memangkasnya, kita tidak punya banyak waktu untuk berdosa lagi. By cutting it short, we now have less time to sin. Sekarang kita mengerti mengapa Tuhan melakukan yang dilakukannya. Dia ingin menyelamatkan manusia. Now we understand why God did what He did. He did it to save mankind. Dia tidak mau kita terus hidup dan menjadi diri kita yang terburuk. He did not want us to live and become the worst of us. Dia lebih suka atau lebih mau memangkas hidup kita 90% supaya kita tidak tenggelam di dalam dosa. He'd rather cut our lives by 90% so we would not be drowned in sin. Saudara, sekali lagi kita melihat pengaturan Tuhan. And this is providence at work. Dan ini adalah kasih. And this is called love. Sewaktu kita tahu kita berada di dalam pengaturan Tuhan, kita damai. When we know we are in God's providence, we can have peace. Seperti Nuh, kita tahu kita aman di dalam bahtera Allah. Like Noah, we know we are safe in the ark of God. Di luar mungkin hujan deras dan banjir, tapi di dalam kita aman. Outside, it may rain and flood, but inside, we are safe. Dan seperti Nuh, kita bersyukur kepada Tuhan yang memasukkan kita ke dalam pengaturannya. And like Noah, we give thanks to God for keeping us in His providence. Nuh tidak hidup cukup panjang untuk melihat rencana Allah yang panjang itu. Tapi dia tahu dia ada di dalam pengaturan Tuhan yang baik. Noah did not live long enough to know or to see the long-range plan of God. But he knew he was in God's good providence. Kita pun tidak tahu rencana jangka panjang Tuhan.
We don't know the long range plan of God either. Tapi kita tahu pada akhirnya pasti ada kaitannya dengan keselamatan dan kasih. But we know that in the end, it must have something to do with salvation and love. Nanti di sorga, Tuhan membukakan semuanya. When we are in heaven, God will reveal everything. Dan waktu kita melihat semuanya, kita akan selalu berkata, when we see everything, we will say, salvation, love, salvation, love. Keselamatan, kasih, keselamatan, kasih. Everything has something to do with salvation and love. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami tak mungkin mengerti rencana-Mu secara keseluruhan. Tapi cukup bagi kami mengerti kasih-Mu secara keseluruhan. Heavenly Father, there is no way that we can comprehend your overall plan. But Lord, it is enough for us to know your love for us. Tuhan, tolong kami bersedia diatur-atur ulang. Lord, help us be obedient to you. Be willing to be rearranged as you wish, Lord. Rearrange as you wish. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Paul. Thank you so much Pastor Paul. Luar biasa Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita sekalian. Kalau kita lihat ke belakang, mungkin kita terkagum-kagum ya. Tuhan sudah mempersiapkan semua untuk kita secara sempurna. When we look back, we think about what God has done in our lives. It's so amazing. He had planned our lives so perfect. Amen. Marilah kita naikkan pujian sebagai tekad kita untuk melakukan firman Tuhan. Let's stand and sing this song as an expression of our commitment to keeping God's word in our lives. Please stand. Ya Yesus, ku berjanji.
ajaran iman rasuli di dalam dalam bahasa Indonesia, di bahasa Inggris ada di screen. Please remain standing as we read our statement of faith as summed up in the Apostolic Creed. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang usher dan mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Sebentar lagi. Saat kita memberikan persembahan, kita akan diberkati dengan pujian persembahan oleh Om Peter Chua. Waktu saya dengar lagu ini, saya ingat, wah ini lagu bagus sekali ya. Dan kata-katanya juga bagus. Dan oleh karena itu saya pikir, waduh, I like to sing the song. Dan kebetulan hari ini adalah waktunya untuk menyanyikan lagu ini. At the same time, it's also for Elvir, who can come today. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mohon dengan hormat Om Thomas pimpin kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih untuk anugerahmu yang begitu besar kepada kami pada hari-hari yang lalu. Tuhan, kami tahu juga Engkau berkati kami pada hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan sebagian daripada berkat yang telah Kau terima kepada kami, kepadamu. Berkati persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh berguna di memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, dan terima kasih bahwa Engkau selalu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Aduh, Peter suaranya bagus sekali. Kalau bisa tiap minggu gitu ya. Kita akan mendengarkan persembahan musik piano dari Thomas Chan Hui Gilchrist. Sorry if I pronounce it wrong. It's good to be back here. Pertama-tama kami ingin dengan segala kerendahan hati mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setianya dan belas kasihannya. Dan kami juga sangat terharu oleh semua jemaat yang dari FIBC ini yang secara setia memberi doa, dukungan untuk istri saya selama dia sakit. Saya harus bilang memang sakitnya berat dan menjalani operasi juga. Beberapa teman yang saya juga ingin ucapkan pada hari ini adalah doa setia dari Paul, dari Santi, dari Yvonne, Lani, Fun, Gim, dan dari majelis gereja ini, Inga, Cynthia, Luisa, dan semua tidak terkecuali. Saya sangat terharu. Tentunya Tuhan menjawab. The fact He is with us today. And now I want to mention another thing about my son, my grandson. Sorry, I wish. But he doesn't look much like me, like all of us, because he is half bule, and yet he's good looking, but I'm better. So, another thing that I think is an amazing event. The date was June 6th last year. He was having confirmation in the infant Baptist, the churches that have infant baptism, they have to do confirmation once they are ready. And usually it's around 8 or 9 grades. And he was in the 9th grade. So after the ceremony, usually they have a Holy Communion. But unfortunately, due to the pandemic season, the church didn't provide the bread and wine. They said to do it at home. Okay. So we went home, but before we went home, we ate lunch to celebrate for the confirmation. So we were, in the early evening, we were preparing all the bread and wine, but hoping that the pastor will call. But we didn't get any call from the pastor. Well, we probably missed because we went out to lunch first. So to our dismay, we just have to read ourselves. So I was just about ready to say what our Christ said during the Last Supper. But all of a sudden, our pastor, Pastor Paul, it was amazing. To us, wholeheartedly, we believe it was the wonder of God. Bukan kebetulan.
But if you say about kebetulan, yes, today kebetulan I met Peter Chua, because he is here to sing. So then we asked Pastor Paul to lead the communion, and he gave the confirmation message to him. So when we are coming here, he said, "Can I play piano at your church?" Of course, I said. That's how he is. He is now. Now he's going to play, what is that? Chopin's second ballad. Chopin composed 4 ballads in the 19th century. So one of them is played. Thank you.
What a treat, yeah? What a treat. If you go to the Disney concert hall, probably you have to pay $100, yeah? Thank you, Thomas. And yeah, thank you, Om Anton, Tante Elvir. So good to see you. Thank you. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. And this piano has just increased its value. Yes? This piano was once played by Thomas. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Allah itu baik. Let's sing about God's goodness. Yang ku perlukan
terima berkat Tuhan dan let's receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. A few announcements. The English version is on the screen. Yang pertama, perjamuan kudus diadakan minggu depan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersekutu dalam perjamuan kudus. Mari kita doakan proses anjuran Pastor Paul nanti besok. Ya, kita doakan semoga semua berjalan lancar dan kalau ada penyumbatan supaya bisa diatasi. Sebentar ada latihan paduan suara dalam gereja dan terima kasih bagi kita semua yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami ucapkan selamat datang. Mungkin ada sebelah sini the first comer. Terima kasih Tante. Om siapa Om namanya? Pak Aceng. Pak Aceng. Ya. Tante Setiana. Ibu Santi. Terima kasih. Ada dua Santi. Dan on this side. Oh yes. What's your name? Saya mau kenalin, ini jurnalis dari LA Times. Dia mau cover tentang makanan Indonesia di gereja. Selamat siang, nama saya Rahel. I'm a journalist from the LA Times. We're the one doing a story about makanan Indonesia in religious communities. So if anyone wants to chat about your connection to the church and also how food is relevant to that connection, I would love to talk more. Thank you. Thank you. You come to the right church. We have all the great cooks over here. Yeah, so I hear, yeah. Thank you for coming. Anyone else? Oh yes. Jim Gilchrist's ET Sad. Lisa? Thomas? And Wade. Okay. Thank you for coming. And thank you for playing the piano dan Chopin for us. Thank you so much. Marilah kita berdoa untuk persekutuan kita dan makan siang. Oh, sorry. Oh, sorry. Happy birthday. Aduh, ini yang penting ini. Bethany tanggal 29. Happy birthday. Bethany nggak ada. Yang kedua, Ophelia Pratama. Tante Shanshan. Tante Shanshan, happy birthday. And then Michael. Mana itu? Tadi yang nyanyi di sini ya. Happy birthday. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, sukacita yang kami rasakan pada hari ini. Thank you, Father, for the joy that we feel today. Thank you so much for being with us. Sebentar kami akan bersekutu di ruang makan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami berkat rohani dan sebentar berkat jasmani. Terima kasih Engkau sudah menolong saudara-saudara kami yang mempersiapkan makanan kepada kami. Terima kasih Bapa.
Engkau berkati persekutuan kami ini, yang semua pembicaraan kami berkenan kepadamu dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.